मेलसी में रिक्शा और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम। हादसे में एक ही खानदान के 2 बच्चों और खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 2 खवातीन जख्मी भी हुई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ट्रॉलर ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 20 साल अमरीन बीबी, 8 साल निम्रा और 8 माह का नवाब वली शामिल है। उकाड़ा में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। खातून जाँ बहक जबकि 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक खातून की शनाख्त तहमीना के नाम से हुई है। बस ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर में दौरान डकैती मुजाहमत पर नौजवान कत्ल। डाकू ने 2 मोटरसाइकिल सवारों दोस्तों अकरम और रमजान को घेर लिया और लूट मार शुरू कर दी। इस दौरान एक दोस्त ने मुजाहमत शुरू की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर अकरम मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि डाकू मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। घोटकी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 9 मुखबियों को पुलिस मुकाबले के बाद बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक 23 दिन कबल चन्योट के रहायशी शफकत अली, तैयबुर रहमान, मोहम्मद इस्माइल, सुहेल हैदर, मोहम्मद बिलाल वगैरह शादी की तकरीब में जा रहे थे कि अगवाकारों के चुंगल में फंस गए। पुलिस ने घेरे में लेकर मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग करने पर मुल्जिमान मुखबियों को छोड़कर फरार हो गए। कबोला शरीफ में पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई। भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। थाना कबोला पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापा मार कर कार्रवाइयां करते हुए 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 1550 ग्राम चर्स और 41 लीटर देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान में मकसूद, मोहम्मद हुसैन, लियाकत अली वगैरह शामिल है। उकाड़ा में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक टगेट गैंग के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में नदीम चंगड़ और सावल नामी मुल्जिमान शामिल। मुल्जिमान के कब्जे से 23.5 लाख का माल मसरूका, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, तलाई जेवरात और असलहा बरामद कर लिया। मुटियारी में बूढ़ा बाप अपने बेटों की ज्यादतियों के खिलाफ सरापा एहतजाज। सिखपुर में मोहम्मद सोलंकी ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए इल्जाम लगाया कि इसके बेटे 14 एकड़ ज़राई अराज़ी पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके बाइस आए रोज घर में घुसकर इस पर तशद्दुद करते हैं। मुतासरा शख्स का कहना था कि इसके बेटे इसे कत्ल करने की कोशिश करते हैं। हुकूमत और IG सिंध से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको आगाह करें कि मेलसी में रिक्शा और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम। हादसे में एक ही खानदान के 2 बच्चों और खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 2 खवातीन जख्मी भी हुई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ट्रॉलर ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 20 साल अमरीन बीबी, 8 साल निम्रा और 8 माह का नवाब अली शामिल है। रेस्क्यू के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर अपने अहले खाना को ले जा रहा था। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस अफसोसनाक खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि मेलसी में रिक्शा और ट्रॉलर में खौफनाक तसादम हुआ, जिसके नतीजे में
ایک ہی خاندان کے 2 بچوں اور خواتین سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حادثے میں 2 خواتین زخمی بھی ہوئی۔ ریسکیو کے مطابق حادثہ ٹرالر کے ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 20 سالہ امرین بی بی، 8 سالہ نمرہ اور 8 ماہ کا نواب علی شامل ہے۔ ریسکیو کے مطابق رکشہ ڈرائیور اپنے اہل خانہ کو لے کر جا رہا تھا۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری طرف اکاڑا میں بھی تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ خاتون جاں بحق جبکہ 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو کے مطابق خاتون کی شناخت تہمینہ کے نام سے ہوئی ہے۔ بس ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ آپ کو اس افسوسناک خبر سے ایک بار پھر آگاہ کریں کہ اکاڑا میں تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ خاتون جاں بحق جبکہ 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو کے مطابق خاتون کی شناخت تہمینہ کے نام سے ہوئی ہے۔ بس ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا، جبکہ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ قصور میں دوران ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان قتل۔ پولیس کے مطابق نواہیگو رام تھمن کے قریب ڈاکوؤں نے 2 موٹر سائیکل سوار دوستوں اکرم اور رمضان کو گھیر لیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ اس دوران ایک دوست نے مزاحمت شروع کی تو ملزم نے فائرنگ کر دی، جس کی زد میں آ کر اکرم موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ ڈاکو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ قصور میں دوران ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کا قتل ہوا۔ پولیس کے مطابق نواہیگو رام تھمن کے قریب ڈاکو نے 2 موٹر سائیکل سواروں دوستوں اکرم اور رمضان کو گھیرے میں لے کر لوٹ مار شروع کر دی، جس کے دوران ایک دوست نے مزاحمت شروع کی تو ملزم نے فائرنگ کر دی، جس کی زد میں آ کر اکرم موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ ڈاکو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ گھوٹکی پولیس کی کامیاب کارروائی، 9 مغویوں کو پولیس مقابلے کے بعد بحفاظت بازیاب کرا لیا۔ پولیس کے مطابق 23 دن قبل چنیوٹ کے رہائشی شفقت علی، طیب الرحمان، محمد اسماعیل، سہیل حیدر، محمد بلال وغیرہ شادی کی تقریب میں جا رہے تھے کہ اغوا کاروں کے چنگل میں پھنس گئے۔ خفیہ اطلاع ملی کہ ملزمان مغویوں کو کسی دوسرے شہر منتقل کر رہے ہیں۔ پولیس نے گھیرا ڈالا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ کرنے پر ملزمان مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گھوٹکی پولیس نے کامیاب کارروائی کی ہے۔ 9 مغویوں کو پولیس مقابلے کے بعد بحفاظت بازیاب کرا لیا۔ پولیس کے مطابق 23 دن قبل چنیوٹ کے رہائشی شفقت علی، طیب الرحمان، محمد اسماعیل، سہیل حیدر اور محمد بلال شادی کی تقریب میں جا رہے تھے کہ اچانک اغوا کاروں کے چنگل میں پھنس گئے۔ خفیہ اطلاع ملی کہ ملزمان مغویوں کو کسی دوسرے شہر منتقل کر رہے ہیں۔ پولیس نے گھیرا ڈالا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ کرنے پر ملزمان مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کبولا شریف میں پولیس کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی، بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی۔ تھانہ کبولا پولیس نے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کر کارروائیاں کرتے ہوئے 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 1550 گرام چرس اور 41 لیٹر دیسی شراب برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے۔ ملزمان میں مقصود محمد حسین لیاقت علی شامل ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کبولا شریف میں پولیس نے سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا۔ تھانہ کبولا پولیس نے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کر کارروائیاں کرتے ہوئے 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 1550 گرام چرس اور 41 لیٹر دیسی شراب برآمد کی ہے۔ اور عارف والا پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو دھر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رضا زیدی کی اس رپورٹ پہ۔ پاکستان رینجر سینٹر پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے چوری، ڈکیتی اور منشیات فروشی میں ملوث گروہ کے 3 ملزمان عمر فاروق عرف ڈبوز، خورشید عرف سٹے والا اور فیصل خان عرف جمالو عرف ڈان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے منشیات اور اسلحہ و ایمونیشن بھی برآمد کر لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ملزمان کراچی کے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 نزد رحمت چوک میں منشیات فروشی اور سٹہ بازی کا اڈا چلاتے تھے، جبکہ اورنگی اور سائٹ کے علاقوں میں ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی ملوث ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان نے اورنگی، سائٹ اور گردونواں کے علاقوں میں ڈکیتی کی 100 سے زائد وارداتوں کے دوران 150 سے زائد موبائل فونز اور 3 لاکھ سے زائد
रकम लूटने का इतराफ किया है। मुल्ज़मान आदि मुजरिम है और उनके खिलाफ थाना इकबाल मार्केट और पीराबाद में मुतअद्दिद FIRs भी दर्ज हैं। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान को बीमा, असला व एमुनेशन और मंशियात मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज़। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके औरंगी टाउन से चोरी, डकैती और मुनशियात फरोश में मुलविस गिरोह के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से मुनशियात और असलहा बरामद कर लिया गया। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके औरंगी टाउन से चोरी, डकैती और मंशात फरोशी में मुलविस गिरोह के 3 मुल्जिमान उमर फारूक उर्फ डब्बूस, खुर्शीद उर्फ सट्टेवाला और फैसल खान उर्फ जमालो उर्फ डान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जे से मंशात और असला व एमुनेशन भी बरामद कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्ज़मान कराची के औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 नज़द रहमत चौक में मंशात फरोशी और सट्टाबाजी का अड्डा चलाते थे, जबकि औरंगी और साइड के इलाकों में डकैती की वारदातों में भी मुलविस हैं। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्ज़मान ने औरंगी साइड और गिरदोनवा के इलाकों में डकैती की 100 से जायद वारदातों के दौरान 150 से जायद मोबाइल फोन और 3 लाख से जायद रकम लूटने का इतराफ किया है। मुल्ज़मान आदि मुजरिम है और उनके खिलाफ थाना इकबाल मार्केट और पीराबाद में मुतअद्दिद FIRs भी दर्ज हैं। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान को बीमा, असला व एमुनेशन और मंशियात मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। डेरा इस्माइल खान में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गोदाम से करोड़ों रुपए मालियत की मुख्तलिफ ब्रांड्स की शराब बरामद कर ली गई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता रोज़ करोड़ों रुपए की मालियत की शराब शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके के गोदाम से बरामद कर ली गई और जो थोक पर और परचून पर फरोख्त करने वाला मुल्जिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल रऊफ केसरानी की तैनाती के बाद डेरा पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करके कामयाब कार्रवाइयों में कई खतरनाक गिरोह गिरफ्तार कर लिए। हालिया कार्रवाई की तफसीलात बताते हुए DPO डेरा ने कहा कि मकामी सतह पर ब्रांडेड और लोकल शराब शहर के एक गोदाम में रखी गई थी जो शहर और मुजाफात में फरोख्त की जाती थी। मुल्जिम और बरामद शुदा शराब की खेप मकामी मीडिया के सामने पेश करते हुए मजीद उनका कहना था कि से आते ही हमने अपनी कमिटमेंट्स शो की थी मीडिया के सामने भी, पब्लिक के सामने भी, कि हम मिलिटेंसी के साथ साथ जो सोशल क्राइम है उस पर भी अपनी पूरी तवज्जो देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बड़ी अच्छी हमारी कैंपेन जा रही है। आपके सामने पहले मुगल कोर्ट में कोई 3.5 मन के करीब हमने चर्च पकड़ी, फिर उसके बाद इधर ही शहर के एरिया में हमने 900 के करीब बॉटल्स लिकर के पकड़े, वो भी आपको हमने पेश किए, आपके सामने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ये 1907 तकरीबन 2000 के लगभग बॉटल्स हैं जो हमने शराब की पकड़ी हैं और मुल्जिम भी आपको हमने दिखाया और इतनी ह्यूज क्वांटिटी में जो अल्कोहल था वो भी हमने आपको प्रेजेंट किया। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई में 1000 बोतल शराब और 30 लीटर खुली शराब एक कामयाब कार्रवाई के दौरान बरामद कर ली गई थी। उकाड़ा में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक डकैत गैंग के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में नदीम चंगड़ और सावल नामी मुल्जिम शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 23.5 लाख का माल मसरूका, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, तलाई जेवरात और असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मुतादिद वारदातों में मतलूब थे और इलाके में खौफ की इलामत समझे जाते थे। आपको बता रही हैं कि उकाड़ा में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक डकैत गैंग के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में नदीम चंगड़ और सावल नामी मुल्जिमान शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 23.5 लाख का माल मसरूका, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, तलाई जेवरात और असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मुतादिद वारदातों में मतलूब थे और इलाके में खौफ की इलामत समझे जाते थे। रेनाला खुद में रमजान मुबारक के आने से पहले ही महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी।
आटा, चीनी, घी, दालें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से गरीब आदमी का जीना महाल हो गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मूवमेंट के मरकजी चेयरमैन पीर आबिद हुसैन बोदला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। रमज़ान आने से पहले ही महंगाई जो है ना वो अरूज पर पहुंच गई है। हमारे डिवीज़न साहिवाल के कमिश्नर साहब नहायत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं उनकी टीम भी वो जो है ना उनकी ताउन के साथ मुकम्मल तावन करेगी ताकि डिवीज़न साहिवाल में बेहतरी लाई जा सके। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, किसानों के मेहनत से, उनके ज़रिए से ही हमारे तक ये खाने की तमाम अशिया पहुँचती हैं। हम उनके लिए खाद वगैरह के लिए बंदोबस्त करें, सस्ती खाद प्रोवाइड करें। आप बात करते हैं हम कश्मीर की या बांग्लादेश की। कश्मीर में पाकिस्तान से सस्ता तेल है, बांग्लादेश में सस्ता है। ये जो पाकिस्तान के जो निज़ाम है पेट्रोल से और बिजली से चलता है ज़्यादा, जिससे महंगाई होती है। हुकूमत को इन पे खुसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए, इन पे अमल करें ताकि गरीब 2 वक्त की रोटी खाए। ये जो आटे के लिए एक स्कीम निकाल दी है, एक दिहाड़ी जो है वो 1000 मजदूर की है, वो एक दिहाड़ी नहीं करता, वो लाइन में जाके फ़कीरों की तरह लग जाता है। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान को, पंजाब हुकूमत को तो ज़रा इस पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दें ताकि मुल्क खुशहाल हो सके और हमारे जो टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है उसको इस्तेमाल किया जाए, ना कि वो दूसरे ममालिक में जाके। डीपीओ बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास ने मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि बहावलपुर मोहब्बतों का शहर है, यह तहजीब और सकाफत का गहवारा है। कहा कि जराइम पेशा अफराद के एहतसाब में शहरी पुलिस से ताउन करे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। इसके पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास ने बहावलपुर प्रेस क्लब बहावलपुर में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि बहावलपुर मोहब्बतों का शहर है, तहजीब और सकाफत का गहवारा है। उन्होंने मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि आप मुझसे तवक्को करते हैं कि मैं पुलिस का एहतसाब करूं, मैं भी आपसे तवक्को करता हूं। आप अपने लोगों का एहतसाब करें और आप मेरे कान और आँख में आप जराइम पेशा अफराद की निशानदेही करें। मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मजलूमों को इंसाफ मुहैया करूं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हुकूमत की तरफ से मुहैया करदा फंड के अलावा अगर कोई ताजर 5 से 10 लाख रुपए का कारोबार करता है तो उसको चाहिए कि वो 10,000 रुपये का कैमरा निस्फ करवाए ताकि वक़ूआ वारदात के बाद सबूत आसानी से मिल सकें। आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में मुतासिरीन की फौरी FIR दर्ज हो रही है। 100% मुकदमा के अंदराज का सिलसिला जारी है, लेकिन हमारी कोशिश है कि बेगुनाह अफराद को चलान करने की बजाय गुनाहगार को लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें करारदाई वाक़ई सजा दी जाए। मुद्दई के लिए ज़रूरी है कि वो गलत अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज न कराएं। नफरी की कमी के बावजूद अमन अवाम कायम रखने के लिए तमाम तर इकदाम पूरे कर लाए जा रहे हैं। मेरी तैनाती से पहले दर्ज शुदा मुकदमात के मुलजमान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में आटा सेल पॉइंट पर डकैती के मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। माफरी में रेस्क्यू 15 पर तकरीबन 31,000 गलत कालें की गई, इसके बावजूद ही पुलिस मौके पर पहुंची, इनको रिस्पांस दिया जाता है। गलत कालें करने की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आंदा इलेक्शन में हम मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे, जिसके लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुलजमान से जो मंशात बरामद होते हैं उसे बेहतर तरीके से ठिकाने लगाया जाता है। ताहम हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से मंशात आती है उन अफराद को पकड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अगर इन्वेस्टिगेशन में मुद्दई पुलिस पर बोझ डालते थे तफसील के दौरान निशानदेही करे तो तफसीली अफसर के खिलाफ कार्रवाई अमल लाई जाएगी। कैमरामैन हाफिजाबाद की CEO हेल्थ डॉक्टर फरीहा अकरम मलिक ने कहा है कि महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद में लगाए जाने वाले 5 रोज़ा मेडिकल कैंप में 920 कैदियों और 209 जेल मुलाजमीन को मेडिकल स्क्रीनिंग, लेबॉर्ट्री और इलाज मुआवजे की दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। उनका कहना था कि मेडिकल कैंप के इनेकाद का मकसद जेल के असीरान का मुकम्मल मेडिकल चेकअप के साथ उन्हें इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम करना और बिलखसूस कैदियों को माहिर नफ्सियात और माहिर ग़ज़ाइयत के जरिए मुफीद मशवरे फराहम करना है। उन्होंने कहा कि कैंप में मुलाजमीन के साथ उनके अहल खाना की भी स्क्रीनिंग और मेडिकल की दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। हरिपुर में दी लेजेंड स्कूल और कॉलेज में सालाना तकसीम इनामात तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा के दरमियान तलावत, मार्च परेड, मार्शल आर्ट्स और तकारीर के मुकाबले देखने को मिले। देखते अपने नुमाइंदे राशिद महमूद की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के नामवर सिदारती इवार्ड याफ्ता खिताब इलाही बख्शमती और डॉक्टर काजी सुल्तान महमूद की जेर सरपरस्ती द लेजेंड स्कूल एंड कॉलेज की सालाना फंक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें इदारा जाके बच्चों ने खुद एतमादी से भरपूर अंदाज में तिलावत, हमद, नात, मार्च परेड, मार्शल आर्ट, तकारीर और दीगर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये एक मुनफरिद तकरीब थी जिससे इदारे के बच्चों पर साल भर की मेहनत नजर आ रही थी।
اس موقع پر پرنسپل فضیلہ قاضی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دی لیجنڈ اسکول اینڈ کالج تربیت و کردار سازی اور اخلاقیات پر خصوصی توجہ دیتا ہے. بین الاقوامی معیار کی تمام سہولیات سے آراستہ ادارہ ہے جہاں لیڈرشپ اور لائف سکل سکھانے کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے. اور اس میں سب سے پہلے اگر میں کہوں تو میں نے اپنی زندگی بدلی ہے. میں نے خود کو گروم کیا, اس ادارے نے مجھے پہچان دی ہے, اس کے بعد اس ادارے نے ان بچوں کو پہچان دی ہے. اور ہمارے ادارے کا مقصد, دی لیجنڈ اسکول اینڈ کالج کا مقصد صرف جو ہے تعلیم و تربیت نہیں ہے, بلکہ بچے کی پرسنالٹی گروم اپ کرنا تربیت و تعلیم کے ساتھ. یہاں پر سکول لیول پر میڈیکل ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے. ناظرات, تجوید, ترجمہ قرآن, دعائیں اور نماز کے سبق کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے. انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کرنے کی عملی تربیت کی جاتی ہے. مارشل آرٹ, کراٹے اور جمناسٹک کی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے. خوشخطی و خطاطی کے لیے الہی بخشمتی جیسے دنیا کے نامور خطاط کی خدمات حاصل ہیں. تقریب سے الہی بخشمتی و دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے ادارے کی خدمات کو سراہا اور تقریب میں شریک والدین نے بھی ادارے. سوات بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات مکمل. سعید خان ایڈوکیٹ سوات بار ایسوسی ایشن کے صدر اور دنیا زیب خان ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے. سعید خان ایڈوکیٹ 251 ووٹ حاصل کر کے صدر منتخب ہوئے, جبکہ جنرل سیکرٹری دنیا زیب خان نے 274 ووٹ حاصل کیے. دوسرے عہدیداروں میں نائب صدر عمران خان ایڈوکیٹ 222 ووٹ کے ساتھ, جوائنٹ سیکرٹری انوار الحق ایڈوکیٹ 263 ووٹ کے ساتھ, فائنانس سیکرٹری وقاص خان ایڈوکیٹ 252 ووٹ اور لائبریری سیکرٹری محمد جبران ایڈوکیٹ 251 ووٹ لے کر اپنے اپنے عہدوں کے لیے منتخب قرار پائے. آپ کو بتائیں کہ سوات بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات مکمل ہوئے. سعید خان ایڈوکیٹ سوات بار ایسوسی ایشن کے صدر اور دنیا زیب خان ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے. سعید خان ایڈوکیٹ 251 ووٹ حاصل کر کے صدر منتخب ہوئے, جبکہ جنرل سیکرٹری دنیا زیب خان نے 274 ووٹ حاصل کیے. دوسرے عہدیداروں میں نائب صدر عمران خان ایڈوکیٹ 222 ووٹ کے ساتھ, جوائنٹ سیکرٹری انوار الحق ایڈوکیٹ 263 ووٹ, فائنانس سیکرٹری وقاص خان ایڈوکیٹ 252 ووٹ اور لائبریری سیکرٹری محمد جبران ایڈوکیٹ 251 ووٹ لے کر اپنے اپنے عہدوں کے لیے منتخب قرار پائے. سہون شریف میں بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام پریشان. غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل بن گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد علی میمن کی اس رپورٹ میں. سہون شریف حکومت وقت کی جانب سے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا, جس کے باعث اشیاء خردونوش سمیت تمام بنیادی طور استعمال کردہ اشیاء مہنگے داموں میں فروخت ہونے لگی, جس کے باعث عوام میں شدید غم و غصے کی لہر چھا گئی. دکاندار, مزدور اور دیہڑی دار طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد فاقہ کشی کاٹنے پر مجبور ہو گئے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہمیں ہول سیل مارکیٹ سے اشیاء مہنگے داموں ملتی ہے, جس کے باعث ہمیں بھی مجبور آ کر گراہکوں کو مہنگے داموں میں اشیاء فروخت کرنی پڑتی ہے. دوسری جانب دیہڑی طبقے سے تعلق رکھنے والے مزدور سے بات کرنے پر انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری مزدوری یکم اجرت 500 روپیہ ہے, جس میں ہمیں آٹا, گھی, لکڑی, سبزی, مسالہ جات وغیرہ لینے کے لیے ایک وقت کا کھانا 1000 روپے تک خرچہ لگ جاتا ہے. ہمیں اپنے گھروں میں بچوں کو ایسی مہنگائی کے باعث 2 وقت کی روٹی فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہیں. ہم مجبور ہو چکے ہیں, لیکن حکومت وقت آئے روز مہنگائی کا بم گرا رہی ہے, شدید اذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے. حکومت وقت کو عوام کا کوئی احساس نہیں, بس ان کو جانب سے ایک کاغذ پر لکھے نوٹس نے ہمارے بچوں سے اور ہم سے پرسکون زندگیاں جینے کی حقوق تک چھین لی ہے. انہوں نے مزید کوہ نور نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے, پرزور مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے جن پر قابو پایا جائے, تاکہ ہمیں 2 وقت کا کھانا اپنے بچوں کو بآسانی فراہم کر سکیں. کیمرہ مین احمد علی میمن کے ساتھ محمد علی میمن, کوہ نور نیوز, سہون شریف. بھوانا میں کمر توڑ مہنگائی سے شہریوں کی قوت خرید جواب دے گئی. اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں آئے روز کے اضافے سے گھروں میں فاقے بڑھنے لگے. مزید جانتے ہیں ملک جعفر علی کی اس رپورٹ میں.
جی بالکل بونا حکومت کی طرف سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات اور جبکہ اب بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ کر کے غریب آدمی پر مہنگائی کا بم گرا دیا ہے، جبکہ غریب آدمی پہلے ہی شے خوردنوش آٹا، چینی، گھی، دالیں، سبزیاں خریدنے سے بالکل محروم ہو چکے ہیں اور 2 وقت کا کھانا کھانے اور بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے سے بھی قاصر ہیں۔ حکومت دن بدن شے خوردنوش، بیل کے نرخوں اور پیٹرولیم اور آٹا اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھا کر غریب عوام سے 2 وقت کا نوالا تک چھین لیا ہے۔ غریب خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم کی جائیں تاکہ ہم غریب لوگ آسانی سے 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ جی ملک جعفر علی، نمائندہ کو نور نیوز بوانا۔ گوشت کی تو بڑا گوشت 600 روپے اور کہیں 600 کہیں 700، اور جو بکرے کا گوشت ہے چھوٹا گوشت وہ 1400-1500 کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو مچھلی ہے وہ بھی 450-500 روپے مل رہی ہے، اور یہی 2 چیزیں تھیں، ایک مرغا اور ایک مچھلی، جو ایک غریب انسان، ایک غریب بندہ خرید سکتا تھا آرام سے، لیکن اس کی قیمتیں بھی اب اتنی بڑھ چکی ہیں کہ اس کی دسترس سے باہر ہو چکا ہے یہ خریدنا۔ تو میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ ان کی قیمتوں کو خدا را کنٹرول کیا جائے تاکہ جو غریب بندہ ہے وہ ان چیزوں کو خرید کر اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ موٹیاری میں بوڑھا باپ اپنے بیٹوں کی زیادتیوں کے خلاف سراپا احتجاج۔ سکھ پور کے رہائشی محمد سولنگی نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ اس کے بیٹے 14 ایکڑ زرعی اراضی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے باعث آئے روز گھر میں گھس کر اس پر تشدد کرتے ہیں۔ متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ اس کے بیٹے اسے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حکومت اور آئی جی سندھ اسے تحفظ فراہم کرے۔ آپ کو بتائیں کہ موٹیاری میں بوڑھا باپ اپنے بیٹوں کی زیادتیوں کے خلاف سراپا احتجاج۔ سکھ پور کے رہائشی محمد سولنگی نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ اس کے بیٹے 14 ایکڑ زرعی اراضی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے باعث آئے روز گھر میں گھس کر اس پر تشدد کرتے ہیں۔ متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ اس کے بیٹے اسے قتل کرنے کے در پہ ہیں، حکومت اور آئی جی سندھ اسے تحفظ فراہم کرے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کروڑ لال عیسن میں اقبال ایجوکیشنل سسٹم کے زیر اہتمام سالانہ تقسیم انعامات تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں بچوں نے مختلف پروگرامز میں حصہ لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد آصف کی اس رپورٹ میں۔ کروڑ لال عیسن میں اقبال ایجوکیشنل سسٹم کے سالانہ اینول فنکشن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں بچیوں نے مختلف پروگرام جن میں مزاحیہ خاکے ٹیبلو پیش کیے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر کروڑ اسد علی بدھ، چیئرمین جی سی یونیورسٹی رائے غلام عباس بھٹی، ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال کروڑ ڈاکٹر محمد عامر خان، سرجن ٹی ایچ کیو ڈاکٹر ملک محمد منیر احمد اسر صاحب، مخدوم علمدار حسین قریشی، پرنسپل دی ہوپ سائنس اکیڈمی انضمام الحق صاحب، صدر انجمن تاجران حاجی ملک مختار حسین و دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات اور اعزازی شیلڈ بھی تقسیم کی گئی۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر کروڑ اسد علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علم ایک ایسا زیور ہے جو آپ کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ علم ہر دور کی ضرورت ہے۔ والدین اپنے بچوں کی تعلیم کا خاص خیال رکھیں۔ اس موقع پر رائے غلام عباس بھٹی کا کہنا تھا کہ یہ بچے میرے مستقبل کا سرمایہ ہیں۔ یہ بچے بڑے ہو کر اپنے اور ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔ ایسے ادارے قابل تحسین ہیں جہاں بچوں کی تعلیم کے لیے بہتر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر مہمان گرامی بچوں کی پرفارمنس دیکھ کر خوب محظوظ ہوئے۔
اور بچوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں بچوں سمیت والدین اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں نارنگ منڈی میں سنی علماء کونسل پنجاب کے قائد مولانا محمد اشرف طاہر نے ناموسی صحابہ بل کو سینٹ میں پاس کروا کر قانون بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے قمر گلاٹی کی رپورٹ میں۔ سنی علماء کونسل پنجاب کے صدر مولانا محمد اشرف طاہر نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا بل پاس ہونے پر اظہار مسرت کیا اور کہا کہ ہم ارکان اسمبلی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ تمام ارکان اسمبلی نے متفقہ رائے سے بل پاس کیا ہے۔ اس موقع پر انجمن شہر کے سینئر رہنماؤں سردار نعیم رضامان، شیخ سید احمد فاروقی، حافظ رانا اون الباری، ملک ذوالفقار علی، سہیل بٹ، ڈاکٹر ابو بکر بھی ہمراہ تھے۔ مزید جانتے ہیں جی ڈاکٹر محمد اشرف طاہر کی زبانی میڈیا کانفرنس۔ اسے صحابہ بل جو قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر پاس ہوا ہے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تاثیرات کے نفاذ سے، حدود اللہ کے نفاذ سے امن آتا ہے، تو امن تو ہر پاکستانی شہری کی ضرورت ہے۔ اور یہ ناموس صحابہ یہ ترمیمی بل ہے۔ اصل میں اس کے خلاف چند شر پسند عناصر پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے۔ اصل یہ نئی بات نہیں ہے۔ ہر حکومت کے اندر یعنی سزاؤں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ قانون تو پہلے موجود ہے 298A، لیکن جس کی سزا کم سے کم 3 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 3 سال تھی، جو قبل ضمانت تھا۔ لیکن اس کی تشریحات کو دیکھیں تھوڑا سا کہ ایک عام مسلمان کو بندہ گالی دے تو 295A کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ سزا 7 سال ہے، اور وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور وہی گالی نعوذ باللہ کوئی صحابہ کرام میں سے، اہل بیت میں سے، ازواج مطہرات میں سے کسی کو دے دے تو دفعہ 298A پہلے موجود ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ سزا 3 سال ہے۔ تو یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو گستاخ ہیں ناموس رسالت اور اہل بیت کے صحابہ کرام کے، ان کے لیے تو سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ تو یہ قومی اسمبلی میں جو متفقہ طور پر بل پاس ہوا ہے، تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور یعنی پوری پارلیمنٹ میں ایک MNA بھی نہیں ہے جس نے اسے ویٹو کیا ہو یا اس کی مخالفت کی ہو۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو قومی اسمبلی سینٹ میں لایا جائے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے حافظ عبدالکریم صاحب جو سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو سینٹ میں لائیں گے اور یہ سینٹ سے پاس ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد گزارش ہے کہ یہ سینٹ سے پاس ہو، پھر صدر محترم اس پہ دستخط کریں، اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے۔ اور یہ بل میں یہ وضاحت کر دوں، یہ بل کسی کے خلاف نہیں ہے، نہ کسی مذہب کے خلاف ہے، نہ مسلک کے خلاف ہے، نہ کسی جماعت کے خلاف ہے۔ یہ تو گستاخوں کے خلاف ہے۔ تو گستاخ جو بھی ہو، تو آپ کا بھی مطالبہ ہے، ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ مقدس شخصیات کی جو توہین کرتا ہے اس کے لیے سخت سے سخت سزا کا قانون ہونا چاہیے۔ کراچی کے علاقے گلشن ممار میں تنظیم الفلاح کی جانب سے شٹل بس سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ خواتین بچوں نے تنظیم کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے انور بکسی کی اس رپورٹ پہ۔ کراچی گلشن معمار میں شٹل بس سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ 50 روپے میں پورے گلشن معمار کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر تنظیم الفلاح کے لوگوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ گلشن معمار میں ٹرانسپورٹ کا بڑا مسئلہ تھا، وہ آج ہم نے حل کر دیا۔ 20 منٹ میں گلشن معمار کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک شٹل بس سروس چلے گا۔ ہم نے گلشن معمار شٹل سروس کا آغاز کیا ہے، جو کہ ہم 2 مہینے پہلے اس کا آغاز کر چکے تھے۔ اب ہم نے کچھ اس میں چینجز کیے ہیں اور ایک پراپر شٹل سروس جیسے ہونی چاہیے وہ گلشن معمار میں جو ہے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کوئی شٹل سروس اس علاقے میں موجود نہیں تھی اور یہاں کے جو ریسیڈنٹس ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کی بہت زیادہ دشواری ہیں کہ ان کو پراپر ٹرانسپورٹ یہاں نہیں ملتا۔ اور انشاءاللہ ایک وقت میں 5 گاڑیاں چلیں گی اور پوائنٹس کے اوپر ایوری 20 منٹس جو ہے ان کو جو ہے ملے گی شٹل سروس۔ لیکن ہم چونکہ معمار میں رہتے ہیں اس لیے کوشش ہمارے زیادہ تر یہی ہے کہ معمارین کے جو کور ایشو ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں۔ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے خاص طور پر سیکٹر R، سیکٹر Q اور خاص طور پر گارڈن سٹی، وہاں سے ٹاؤن ہال آنے کے لیے یا مارکیٹ کی طرف آنے کے لیے رکشہ والے یا ٹیکسی والے کم سے کم 150 یا 200 روپے لیتے ہیں۔ اس موقع پر خواتین نے کہا کہ 50 روپے میں پورے گلشن معمار میں سفر کر سکتے ہیں۔ گلشن معمار کے لیے یہ تنظیم الفلاح نے بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے۔ یہاں پہ اس قسم کی کوئی بھی سروس ابھی تک نہیں تھی، خاص طور پہ خواتین اور اسکول گوئنگ بچے، کوچنگ سینٹر، ٹیوشن سینٹر جانے والے بچوں کے لیے انہیں جو ہے بہت ہی رینٹ پے کرنا پڑ رہا تھا۔
स्कूल के स्टूडेंट ने बात करते हुए कहा कि तंजीम अल-फलाह ने अच्छा इकदाम उठाया, गुलशन मेहमार में जो ट्रांसपोर्ट का इशू था वो हल कर दिया। बहुत अच्छी है कि शटल सर्विस मेहमान में स्टार्ट हो गई और हम जैसे लड़कों के लिए जो एकेडमी जाते हैं, कोचिंग्स वगैरह जाते हैं, उनके लिए बहुत आसानी है कि वो गेट नंबर 2 से अपनी बस लें, शटल सर्विस लें और वो सेक्टर टी में उतरें, क्यू में उतरें। नौलखा प्रेस वीटरन चर्च में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें साबिक मेयर ऑफ रग्बी डॉक्टर जेम्स शेरा की खिदमत को खराज इद्दत पेश किया गया। तकरीब में फेसिस पाकिस्तान की यूथ कौंसिल के मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर जेम्स शेरा को खुसूसी शील्ड से नवाजा गया। मज़ीद जान लेते अपने रिपोर्टर इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मसीह और साबका मेयर ऑफ रग्बी डॉक्टर जेम्स शेरा के एजाज में नौलखा प्रेसिडेंट चर्च ऑफ पाकिस्तान में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान मसीह डॉक्टर जेम्स शेरा की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए रिवान डॉक्टर मजीद एबल का कहना था कि डॉक्टर शेरा ने दुनिया भर में इंसानियत की खिदमात को फरोग दिया, जबकि इनको पाकिस्तानी हुकूमत से 17 इम्तियाज मिल चुका है और इनको 25 मार्च को कायद आज़म हिलाल अवार्ड से नवाजा जाएगा, जो कि पूरी पाकिस्तानी कौम बिलखसूस मसीह बरादरी के लिए एक मुनफरिद एजाज है। आज भी सफजन शाह ने कहा कि डॉक्टर जेम्स की मसीह बरादरी के लिए पेश की गई कुर्बानियों का हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर जेम्स ने दुनिया भर में एक पाकिस्तानी मसीह की हैसियत से पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिस पर हम सबको फख्र है। फेसिस पाकिस्तान की यूथ कौंसिल के नौजवानों ने इंसान और जानवरों के मौजू पर एक खाका भी पेश किया, जिसमें मुख्तलिफ जानवरों के जरिए दिखाया गया कि दिन ब दिन इंसानों के एक दूसरे पर जुल्म को देखते हुए जानवरों ने अपील की कि इंसान को इंसान बन के जीना चाहिए। यूथ कौंसिल के खाके को हाजरीन ने खूब दाद दी। डॉक्टर जेम्स शेरा ने तमाम लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये दिन इनकी जिंदगी का यादगार दिन रहेगा। डॉक्टर जेम्स ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों के हकूक मसावी हैं, जैसा कि कायद आज़म ने अपनी 11 अगस्त की तकरीर में वाजिया किया था। उन्होंने तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हम सबको तालीम को आम करना होगा और इसमें किसी भी मजहब को आड़े नहीं आना चाहिए। जबकि FC कॉलेज में 98% मुसलमान तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रिरीन ने भी डॉक्टर जेम्स की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और इस अज़म का इज़हार किया कि हम सबको मिलकर सबसे पहले इंसानियत को समझने की कोशिश करना होगी, तभी अपने इर्द गिर्द बसने वालों को हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सकेगा। तकरीब में इस परचम के साए तले हम एक हैं की धुन पर शुरका ने पाकिस्तानी परचम लहराकर अपने मुहब्बे वतन होने का सबूत पेश किया, जबकि पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर जेम्स शेरा को खुसूसी शील्ड से नवाजा गया। तकरीब में चेयरमैन कल मुस्लिक बोर्ड मौलाना आसिम मखदूम, पादरी अमजद नियामत, पादरी इब्राहिम डैनियल, कल्याण सिंह, पीटर जैक, डॉक्टर डेविड सुहेल, मुफ्ती आशिक हुसैन, सैयद महमूद गजनवी, प्रोफेसर सुहेल रजा, फेसिस पाकिस्तान से मेंबरान यूथ कौंसिल, मुख्तलिफ मॉडर्निस्ट और सॉल्यूशन आर्मी चीफ कर्नल सफदर ने अपनी टीम के हमरा शिरकत की। सब चीज़ें इकट्ठी मनाए, सब पाकिस्तान को इकट्ठा मिलकर एक ऐसा मिसाली पाकिस्तान बनाए जिससे मुआशरती, सकाफती, माली खुशहाली हो और उस खुशहाली में सारे की ज़िंदगी महफूज हो और यही पाकिस्तान है और इसी किस्म का पाकिस्तान कायद चाहते हैं। अगर हम ये स्पिरिट एक चर्च की डिवाइस जो दिखाई गई है सब दूसरे जगह पे दिखाएं तो हमें पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क और नहीं है, भी कोई है भी नहीं और होगा भी नहीं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान की कोई खराबी है तो वो पाकिस्तान में खराबी नहीं है, वो हम में खराबी है। हमें अपने आप को ठीक करना है, हमें अपने आप को मुल्क का सही नुमाइंदा बनाना है, हमें मुल्क के हर आवाम के साथ इक्वल फेयर एंड ऐसा सलूक रखना चाहिए और एक दूसरे के प्यार मोहब्बत, और इसी का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज की तकरीब का मकसद था डॉक्टर जेम्स शेरा को खराज तहसीन पेश करना, जो कि इन्होंने इंसानियत के लिए इकदाम किए हैं। उसी चीज़ के लिए आप आने वाले दिनों में ये भी देखेंगे कि 25 मार्च को गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा रहा है। तो इस तकरीब में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर बात की जा रही है वो इंसानियत पे है, और यूथ काउंसिल ने उसी के बारे में एक एक्ट भी हम प्ले किया था जिसमें जानवरों के थ्रू हमें इंसानियत को वाज़ा किया। तो अभी फ़िलहाल यही मोटिव है।
हमें तो मिलजुल कर रहना चाहिए, यूनिटी स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो यूनिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मज़हब बाद में आते हैं, इंसानियत पहले आती है। क्योंकि जब भी हम लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जाते हैं, वहाँ पे खून भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग खून लेने के लिए ये नहीं पूछते कि आप मुस्लिम हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई हैं या क्या है। हम लोग इंसानियत देखते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें इंसानियत को मोटिवेट करना चाहिए और उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जिएँ और जीने दें, एक दूसरे से प्यार करें और बहुत तरीके से रहें, इंसानियत को पहले रखें, लड़ाई झगड़ों में कुछ भी नहीं रखें। बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम न्यू सेंट्रल जेल और पोस्टल जेल में 5 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैदियों के हेपेटाइटिस, एड्स, टीबी, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे अमराज की स्क्रीनिंग की गई। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। चीफ डायरेक्टर विजिट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर डॉक्टर फैजा कमल ने पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के ताउन से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की हिदायत पर जिसका हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर के ज़रिए तमाम सेंट्रल जेल और पोस्टल जेल में कैदियों के हेपेटाइटिस, एड्स, टीबी, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे अमराज के 5 रोज़ा स्क्रीनिंग कैंप किया। इस मौके पर सुप्रिटेंडेंट जेल अहमद नवीद गोंदल, DCPP फोकल पर्सन डॉक्टर खालिद चन्नन, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सनल हेपेटाइटिस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर साकिब, डॉक्टर दनियाल खालिक, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बहावलपुर हासिल, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर जुल्करनैन जितोई, साबिर अली खान बलोच, डिजिटल प्रोग्राम मोहम्मद रहीम खान, मोहम्मद अली खान ने जी शिरकत की। फोकल पर्सन डॉक्टर खालिद चन्नन ने बताया कि सेंट्रल जेल में 1336 और पोस्टल जेल में 106 कैदियों की स्क्रीनिंग मुकम्मल कर ली गई है। उन्होंने मजीद बताया कि ये सरगर्मी सूबा भर में मुख्तलिफ जेलों में कैदियों की स्क्रीनिंग के सिलसिले में एक कड़ी है। चीफ डायरेक्टर विजिट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर डॉक्टर फैजा कंवल ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते बताया में जो तमाम जेलें हैं, जेल के बिजनेस के लिए एक स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया जो सोमवार से कंटिन्यू है और आज उसका लास्ट डे है। इसमें यहाँ की जो बोस्टार जेल है और सेंट्रल जेल है वहाँ पे मौजूद तमाम कैदियों की स्क्रीनिंग की गई है। इसमें हमने उनके हेपेटाइटिस B, C, मलेरिया, TB और HIV की स्क्रीनिंग की है। इस वक्त तक तकरीबन 1400 के करीब जो जेल प्रिजनर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की गई है और वो लोग जो BC नेगेटिव थे उनको हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन भी दी गई। चूँकि ये हेपेटाइटिस B, C, HIV ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं तो इसकी जो है ये डायरेक्शन डेफिनेटली पंजाब गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर साहब और सेक्रेटरी हेल्थ जो कि माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव हैं, सेक्रेटरी अली जान साहब, उनकी डायरेक्शन के ऊपर ये हमने एक्टिविटी स्टार्ट की है और लोगों को स्क्रीन करके जो लोग नेगेटिव थे उनको वैक्सीनेट किया गया। कैमरामैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जवेद। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। उगी में हदीकतुल इत्तफाल स्कूल की दूसरी सालाना अज़मत कुरान और दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें 40 बच्चों को नाजरा जबकि 5 की कुरान पाक हिफ्ज करने पर दस्तार बंदी की गई। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान हारूनी की इस रिपोर्ट में। इकरा हदीकतुल इत्तफाल उगी की दूसरी सालाना अज़मत कुरान व दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें 40 बच्चों ने नाजरा जबकि 5 ने हिफ्ज़ कुरान की सनत हासिल करके अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। तकरीब से नन्हे बच्चों ने तकारीर और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके सामीन से दाद भी वसूल की। नाज़िम तालीमात कारी वसीम अहमद ने असातिज़ा इकराम को नुमाया कारकर्दगी पर तारीफ़ी असनाद दी। तकरीब के मेहमान हुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर सदीक ने तकरीब से खिताब करते हुए इदारे की कारकर्दगी को सराहा और इदारे की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की। इदारे के MD कारी अज़मतुल्लाह ने खिताब करते हुए कहा कि ये उगी का वाहिद इदारा है जिसमें हमने दुनिया की तालीम के साथ साथ उखरवी तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो दी रखी है। आखिर में नुमाया कारकर्दगी हासिल करने वाले बच्चों में इनामात भी। सादिकाबाद इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम तालीमी इदारों में सालाना स्पोर्ट्स गाला का आगाज। तलबा बढ़ चढ़ कर खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। 3 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप और वॉलीबॉल के मुकाबले कराए जा रहे हैं। इस मौके पर तलबा का कहना था कि इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स ज़हनी और जिस्मानी नशोनमा के लिए नागुज़ीर है।
दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना था स्पोर्ट्स गाला में 17 गेम्स करवाई जा रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी तलबा की हौसला अफजाई के लिए इनको इनामात दिए जाएंगे। लसबेला में 10वां हब जीप रैली का मेला सज गया। मुल्क के नामवर रेसर्स मैदान में उतर गए। बल खाती समुंदर को छूती हुई 30 किलोमीटर लंबी ट्रैक पर रेसर्स अपने फन के जौहर दिखाएंगे। हब जीप रैली में साबिक वजीर आला बलोचिस्तान नवाब जाम कमाल खान भी हिस्सा ले रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक नवाबजादा मीर नादिर खान मक्सी, रूनी पटेल, दीना पटेल समेत नामवर रेसर्स भी रैली का हिस्सा होंगे। दाजिल में आफाक पब्लिक स्कूल में जश्न बहारा के सिलसिले में सकाफती कल्चर डे मनाया गया। बच्चों ने सकाफती मलबूसात ज़ेब तन कर रखे थे। तकरीब में मुख्तलिफ सकाफती अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। मुल्क भर की तरह जश्न बहारा के जश्न के सिलसिले में दाजल में आफाक पब्लिक स्कूल की तरफ से कल्चर डे का अहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल लगाकर इलाकाई सकाफत की अक्कासी की गई। इस मौका पर इदारा सरबराह मोहम्मद अफजल शाहीन ने कहा, मुल्क या कौम की पहचान उसकी सकाफत होते हैं। पाकिस्तानी कौम जिस सकाफत की पहचान करते हैं ये सदियों पुरानी है। मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाया गया जिसमें इलाकाई सकाफत को उजागर किया गया। इसमें मुख्तलिफ तहजीबों ने शामिल होकर इसके रंग को खूब नखेरा। मेहमान खसूसी काजी हमाद सैफ मलिक मुजाहिदा ने बच्चों से खसूसी खिताब किया और सकाफत के मिसाल को उजागर किया। इस मौका पर बच्चों और बच्चियों ने सकाफती मलबूसात ज़ेब तन कर रखे थे। बच्चों के वालिदैन समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत। और न्यूज़ स्टूडियो से हफ्ते के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।